Bonjour encore une fois, et marhaba comme dans ce panel, déjà on a commencé très rapidement, hein. On n'a pas trop tardé pour les présentations. Je voudrais commencer avec vous, monsieur Mourad Preur. Quand l'équipe m'avait dit, Belli, vous étiez invité d'honneur aujourd'hui, moi j'étais ravi, parce que je vous connaissais un tout petit peu, mais après quand j'ai fait un petit peu mes recherches, j'ai vu quelques interventions, notamment à la Radio Nationale, etc., je me suis dit, ah bah c'est du lourd là. Je me suis dit qu'il fallait bien se préparer. Ou là, il fallait juste venir et essayer de faire son mieux, hein. Et j'ai choisi la deuxième, hein, je ne vous mens pas. Le sujet Thallium, ce sont les startups, les enjeux de l'écosystème, etc. Vous êtes quelqu'un d'expert dans le domaine pétrolier. Vous avez dirigé la stratégie de Sonatrach pendant plusieurs années. Et vous parlez très souvent des énergies renouvelables. J'ai vu un bon nombre des interventions dans lesquelles vous avez parlé de la nécessité, les énergies renouvelables dans ce pays. Quelque chose qui nous tient à cœur, surtout dans la Daoula où on attend beaucoup plus à les ressources des hydrocarbures. Comment vous voyez cette notion, voilà, cette idée de vouloir passer aux énergies renouvelables en Algérie pour les jeunes, pour les porteurs de projets dans des startups? Est-ce qu'ils ont vraiment leur place d'une manière assez honnête, assez correcte, assez crédible? Est-ce qu'ils ont vraiment leur place dans cette transition énergétique vers les énergies renouvelables? Merci, merci à toute l'équipe de Blue Green Business pour votre invitation. C'est un honneur pour moi de participer à cette rencontre. Et en tant que pétrolier, j'aurais l'air de ne pas être à ma place au milieu de personnes, de techniciens qui sont dans le futur. Et pourtant, je pourrais justifier ma présence dans la mesure où les pétroliers aujourd'hui se rendent compte que la neutralité carbone est une nécessité pour la planète, hein, mais aussi du fait de l'épuisement des ressources. De la même manière que le siècle dernier a été inauguré par l'industrie pétrolière qui a joué un rôle moteur, hein. Le siècle que nous vivons, hein, est un siècle qui nous pose de nouveaux paradigmes, de nouvelles logiques structurantes, au cœur desquelles se trouve le savoir. On est allé de processus de production de faible intensité en savoir, on va vers des processus de plus en plus intenses. Et en même temps, la transition énergétique ne peut que s'accompagner d'une intensité en matière grise des processus. Notre pays, il faut appeler un chat, il faut dire les choses, notre pays a tardé à prendre conscience et quand je vois notre jeunesse, hein, je vois ce que fait le ministère des startups, ça me donne beaucoup d'espoir. Je me dis, on peut accélérer la prise de conscience et on peut accélérer la correction de cap. Mais vous allez rencontrer beaucoup de résistance. Nous allons rencontrer beaucoup de résistance. Aujourd'hui, le discours que j'entends et qui est assez consensuel, c'est un discours qui nous ramène à la première et à la deuxième révolution industrielle.
Le pétrole, l'acier, le charbon, la grande industrie. Je sais que nous avons besoin d'une logique d'import-substitution, de développer notre industrie pour substituer aux importations la production nationale. Mais en même temps, cette logique de court terme, parce que les importations, c'est la balance commerciale qui est déséquilibrée. La balance commerciale qui est déséquilibrée, c'est les recettes en devises qui sont affectées, vu les prix du pétrole. Je comprends. Au niveau de l'État, cette préoccupation d'import-substitution est logique. Une priorité. Walakin, la question, c'est que l'industrie mondiale est en train d'avancer. Vous ne pouvez pas être à rouler dans une charrette ou alors que à côté de vous, vos concurrents sont en train de rouler dans des Formule 1, dans des voitures de course, et vous dire je vais les rattraper. Non. Et la question qui devrait nous donner de l'espoir, c'est que le savoir n'est pas une technologie captive. Le savoir, vous pouvez rentrer dans la bibliothèque du MIT aujourd'hui, que vous soyez à Bchar, ou à l'Arba'a Nathiratan, ou à Aris, ou à Tindouf. Si vous avez la volonté d'être la bibliothèque du MIT, si vous avez la volonté, vous allez digitaliser votre activité. Et on est passé d'un modèle de fordien, taylorien, de la grande industrie, avec ceux qui pensent et ceux qui vissent, vers un modèle aujourd'hui, le modèle de l'entreprise agile, le modèle de l'entreprise sensible. C'est comme disait un spécialiste, il faut 30 ans d'expérience pour piloter un porte-avions. Et à l'âge de 30 ans, on peut piloter un petit bateau. Et aujourd'hui, l'industrie, ce n'est plus des porte-avions, c'est une flottille de petits bateaux. D'accord? Et l'État orchestre les petits bateaux dans le sens du développement. Toute cette longue introduction pour vous dire que nous devons passer d'un modèle de consommation énergétique fossile, carboné, vers un modèle non carboné, non fossile. Et pour y arriver, il y a des innovations lourdes au niveau des capteurs solaires, du silicium, au niveau des batteries, lithium-ion. Effectivement, là, ce sont des champions technologiques industriels qui vont tirer ces transformations. Mais il y a une multitude de petites innovations qui vont converger et qui vont permettre des ruptures technologiques. Et nous allons connaître, aujourd'hui, le monde est interconnecté. La révolution d'éthique a écrasé les distances et le temps. Ça veut dire qu'une petite entreprise algérienne qui est située dans les montagnes des Aurès ou de Kabylie ou à Koléa peut être sous-traitant de Microsoft et vendre ses prestations par satellite.
Cela veut dire qu'une université comme celle de Coléa, de Tipaza, d'Alger, de tout ce qu'on veut, peut mettre au point des procédés qui vont révolutionner le bilan énergétique national, qui repose sur les hydrocarbures. Et pour vous faire peur, si on continue comme ça, en 2030, 2031, on va disparaître en tant qu'exportateur d'hydrocarbures. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour avoir peur dans ce panel. On pourra peut-être discuter un petit peu tout à l'heure des potentielles Voilà. solutions qu'on peut avoir. Mais je pense que c'est très intéressant déjà de mentionner ça et de parler un petit peu du rôle des jeunes qui pourraient peut-être changer ça. Je reviendrai vers vous, Monsieur Mourad Preur. Maintenant, je voudrais poser une autre question à Madame Nassima Al-Hab, qui représente le ministère. Monsieur Preur a parlé un petit peu de l'espace ou l'écosystème algérien qui est en train de changer, les Raoui Tawal, les Raoui Tghayr. Ma question à vous, c'est vous faites partie d'un ministère qui, et souvent on le dit, est une start-up aussi, hein, parce que vous n'êtes déjà pas très nombreux et vous n'avez pas toutes les ressources nécessaires, mais à votre avis, à quel point vous pouvez voir qu'il y aura un impact de ce que vous faites? Est-ce que ça sera dans pas longtemps? Est-ce que ça sera sur le long terme, sur ce qui se passe maintenant dans l'écosystème, pour enfin arriver au changement ou la solution que veut proposer M. Mourad Preur? Merci Lamé pour cette question. Merci pour les organisateurs pour cette invitation. Quoique je suis chez moi, hein. Je suis de Coléa, j'habite Coléa. Et c'est un honneur, mais ça fait chaud au cœur aussi de voir un événement de cette envergure, de cette qualité, avec des sommités comme professeur Preur, animer des conférences pour le public start-up, mais aussi public coléen. Oui. L'enjeu est d'envergure, et tu le sais très bien, l'ami. Je me permets de te tutoyer parce que quand même... On est cool. Exact. Donc l'écosystème start-up existait bien avant l'existence du ministère, je ne cesse de le dire, mais un petit peu éparpillé avec des initiatives, je dirais un peu partout. Maintenant, son rôle actuel, c'est de catalyser ces petites micro-initiatives au-delà de la start-up pour en faire réguler un peu l'écosystème actuel. Ce qui a été fait en termes de cadrage administratif, pour avoir le langage un petit peu auprès des administrateurs et pour permettre aux start-up de bénéficier des avantages fiscaux, mais aussi la levée de fonds. Tu l'as très très bien dit, le ministère lui-même est une start-up. Nous recherchons le meilleur mode opératoire auprès d'un écosystème favorable qu'on nous définissons au quotidien. Et bien sûr qu'il y aura des résultats à court terme, mais aussi des résultats à long terme. Ce n'est pas aussi une solution, je dirais, sociale ou économique à court terme. Plusieurs personnes nous disent « What else ?» On est là depuis une année. Oui, une année, c'était juste un petit peu pour faire de la pédagogie auprès des acteurs essentiels, les décideurs. Réussi? Ça va dans le bon chemin? Alhamdoulilah. On peut s'estimer heureux. On espérait mieux, mais bon. Ah bah c'est bien. En tout cas, il y a des choses qui se concrétisent. Il y a un langage qui se crée auprès des décideurs, et ça, c'est important. Professeur Preur, il a bien mentionné, l'enjeu est clair. Nous sommes dans une phase transitoire où l'industrie lourde, ou l'industrie 1.0 n'est plus au centre des préoccupations des décideurs. Maintenant, on passe à une industrie 4.0, voire 6.0 si on veut, pour un petit peu rattraper le retard, mais aussi avancer par rapport à ce qui se fait. C'est une orientation vers l'économie de la connaissance, de l'intelligence. Le potentiel est lié, une population très jeune, mais qui se voit indispensable à être mise autour de projets très clairs, précis, ce que nous visons, nous, dans le ministère. Il y a des objectifs à court terme, mais aussi des objectifs à long terme pour faire de l'Algérie quand même un pays qui exporte la start-up, ou un pays à créer des start-up. Ben, Inch'Allah, en tout cas, dans le futur proche, justement, on a parlé de l'écosystème, et je pense aller directement vers Monir Blali, qui est directeur de la maison de l'entrepreneuriat de l'École nationale supérieure de management, ici à Coléa.
On a parlé chouïa du passage obligatoire hein, vers une différente économie. On a parlé avec Nassima sur l'idée que la start-up, ce que fait le ministère et ce qui se fait, c'est de la pédagogie. Quand on parle pédagogie, je pense que c'est une transition formidable vers vous. Et de vous demander un petit peu comment vous voyez pour l'instant l'étudiant qui se trouve à l'École nationale supérieure de management. Est-ce qu'il s'intéresse réellement à ce qui se passe? Est-ce que Rahouhab, justement, il s'intéresse à l'entrepreneuriat ou même juste à faire partie de la transition? Est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il le réalise? السلام عليكم. في البداية أود أن أشكر القائمين على تنظيم هذا الحدث وأخص بالذكر بلو جرين بزنس حاضنة الأعمال الخاصة بولاية تيبازا لمدة دفعة قوية للحركة المقاولاتية خاصة في الوسط الجامعي اللي قدمت للمؤسسات الجامعية من أجل تحفيز الطلبة لولوج عالم المقاولاتية وريادة الأعمال. السؤال تاعك أنه المقاولاتية في المجال الأكاديمي الجامعي والطلابي علاش؟ لماذا؟ لأنه كاين كما ذكر السيد برور كاين كونتكست ايكونوميك، كاين بيئة اقتصادية. احنا رانا ان بتي بو اون روتار، رانا متأخرين ماشي شوية، رانا متأخرين بدرجة كبيرة بوغ اترابي سو روتار باش لتدارك هذا التأخر في المجال خاصة المجال الاقتصادي والنمو الاقتصادي. انتهجت الحكومة كانت عندها رؤية وإن شاء الله تكون في الصواب، لأنه مجال عالم المؤسسات الناشئة، مؤسسات الستارت اب أو حاضنة الأعمال الخاصة بريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة عندها نموذج اقتصادي خاص بها، موديل ايكونوميك ابار خاص بها، لأنه الظروف الاقتصادية كاين معايير اللي على اساسها نحكم. من بين المعايير اللي نحكم على قوه الاقتصاديات على المستوى العالمي هو عدد المؤسسات في بيئه الاعمال في الاقتصاد. شحال عندي عدد مؤسسات، كم يبلغ عدد المؤسسات في الاقتصاد الوطني. بالنسبه للجزائر عندنا عدد المؤسسات لا يتجاوز المليون مؤسسه، في حدود المليون مؤسسه. عندنا توت تيب دونتربريز، يعني كل انواع المؤسسات، من المؤسسات المصغره الميكرو اونتربريز صغيره جدا تي بي او ولا ميكرو اونتربريز حتى المؤسسات الكبيره. واذا شفنا المعايير، خذينا المعايير العالميه، المعيار العالمي من بين المعايير العالميه لقياس عدد المؤسسات نسبه الى عدد السكان انه لازم تكون عندنا بين 50 و60 مؤسسه لكل 1000 نسمه، كل انواع المؤسسات بين 50 و60 يعني لكل 1000 نسمه. بالنسبه للاقتصاد الجزائري احنا عندنا المعيار تاعنا المعدل هو بين 20 و 25 مؤسسة لكل 1000 نسمة، يعني رانا أقل من المعدل العالمي مقارنة بعدد السكان. إذا كان خذينا هذا المعيار العالمي اللي هو بين 50 و 60 مؤسسة، معناه لازم تكون عندنا أكثر من 2 مليون مؤسسة في الجزائر، وإحنا عندنا مليون مؤسسة في حدود مليون. عندنا تأخر بمليون مؤسسة يجب تداركه باش لكي نتدارك هذا التأخر. النموذج الاقتصادي العادي عنده وتيرة نمو ممكن لأقصى تقدير تكون ثابتة، يعني والنموذج الاقتصادي الخاص بالمؤسسات الناشئة هو نموذج متسارع اكسبونونسيال، لأنه المؤسسات الناشئة من بين الخصائص تاعها أنها لا سكالابيليتي، يعني النمو تاعها متسارع جدا. إذا كان قدرنا نحققوا عدد كبير من المؤسسات الناشئة راح نحاول نتدارك هذا التأخر في عدد المؤسسات، لانه حتى بالنسبه للستارت اب مؤسسه الناشئه كاين معيار خاص بها هو واحد مؤسسه ناشئه لكل 1000 نسمه، هذا المعيار العالمي. هنا في الجزائر عندنا اقل من 0.4 مؤسسه لكل 1000 نسمه، يعني حتى بالنسبه للمؤسسات الناشئه عندنا تاخر كبير، رغم انه في هذا المجال اقتحمنا مجال عالم المؤسسات الناشئه. هذا المصطلح في الاقتصاد الجزائري عنده حوالي 20 حوالي 2010 2011 بدات المصطلحات على المؤسسات الناشئه، وبدات الناس تخدم في المؤسسات الناشئه، وبدات واقتحمت البرامج تكوين خاصه. عندما الحكومه تبنت هذه الرؤيه شفت بانه البيئه الملائمه والمواتيه والمناسبه لانشاء هذه المؤسسات هي البيئه العلميه، يعني البيئه الجامعيه، الوسط الجامعي، لانه الطلبه الجامعيين هم الطبقه المثقفه واللي عندهم القدره وعندهم تكوين خاص في مختلف التخصصات، عندهم القدره انه نشجعوهم على العمل المقاولاتي
يروحوا الى انشاء المؤسسات بدل البحث عن الوظائف وطلب الوظيفه. عندما ينشأ مؤسسه راح يخلق ثروه ويخلق القيمه المضافه في الاقتصاد، ويقدر يخلق حتى فرص عمل، يعني ما يكونش عالة على المجتمع على الدوله، راح العكس راح يكون يعاون الدوله في مجال مكافحه ولا محاربه البطاله. من خلال هذا التوجه للمؤسسات الجامعيه تبنت عده برامج من في مختلف الوزارات. بدايه كانت بوزاره العمل والضمان الاجتماعي اللي ابرمت اتفاقيه مع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي في 2017 انه بموجب هذه الاتفاقيه انه تكون في كل مؤسسه جامعيه، مدرسه او جامعه او مركز جامعي، تكون دار المقاولاتيه. واش الدور تاع الدار المقاولاتيه؟ ما هي الدار المقاولاتيه؟ هي هيئه داخل الجامعه تربط عالم انشاء المؤسسات، دونك مختلف هيئات الدعم والمرافقه تابعه للدوله المساعده على انشاء المؤسسات. من خلال العمل الجواري هي راح تتقرب وتكون قريبه للمؤسسه للطلبه داخل الجامعات، انها تسهل وتفيلغاريزي، تسهل وتبسط مفهوم العمل المقاولتي لدى الطلبه الجامعيين، لانه كان هذاك الوقت في البدايه الطلبه خاصه المجال التقني، التكنولوجي، تكنيك وتكنولوجي، ما يعرفوش انه مصطلح المقاولاتيه واش معنى المقاولاتيه، ويشوفوا باللي هو خاص بالتخصصات الاقتصاديه، الانتربرونيا غير الديسيبلين ايكونوميك اللي يجي يقراو الانتربرونيا. جات الدار المقاولاتيه فتحت مقدمه تكوينات المختلف لكل الطلبه انه يتكونوا في هذا المجال، مجال المقاولاتيه، ويشوف ممكن انه نكتشفوا الروح المقاولاتيه والمواصفات عند الطلبه المقاولين، لانه ماشي كل الطلبه عندهم مواصفات طالب المقاول. من خلال هذه البرامج نستطيع اكتشاف اصحاب المواهب، اصحاب الكفاءات، اللي هو نقولوا له انت عندك بروفيل انتربرونور، عندك فعلاك تحوس على الوظيفه، انت تقدر تكري، عندك بروفيل، عندك لي كاباسيتي، عندك كل الامكانيات والمؤهلات. اضافه الى هذا عندك تسهيلات تقدمها الدوله، عندك تسهيلات كبيره تقدمها الدوله مقارنه مع الجيران ومع البيئه المحيطه بنا، تسهيلات كبيره تقدمها. ممكن تكون حتى مجانيه، تدي اموال لانشاء المؤسسه. اذا كاين اقبال على دار المقاولاتيه، وكاين طلبه اللي يشوفوا باللي يقدروا يديروها، باللي يقدر يكون ستيف جوبز ولا مارك زوكربيرغ اكسترا. طلبه عندنا امثله كبيره، طلبه اللي راهم مؤسسات ناشئه كانوا طلبه بالامس، سي ديزانجينيور، كانوا ديزانجينيور، وراهم يوظفوا طلبه كما هما، وكاين حتى طلبه اللي كانوا في لي برومو معاهم ووظفوهم، يعني حاجه تشرف. من مختلف البرامج اللي اقتحمت عالم الجامعه مؤسسه التعليم العالي كاين دور المقاولاتيه عن طريق وزاره العمل والضمان الاجتماعي، ثم جاءت الوزاره الحديثه المنشاه حديثا من خلال المسابقات، من خلال هذا لي كومبيتيسيون دو ستارت اب، انها نسرع وتيره اكتشاف هذا الكفاءات من خلال المسابقات. يعني عن طريق المسابقات هذه الفعاله ممكن في دورات تكوينيه قصيره نكتشف الكفاءه، اصحاب المواهب، ونقدم لهم تسهيلات وتكوينات. ممكن حتى تروح للدعم المالي من خلال صندوق الذي انشئ حديثا، صندوق المؤسسات الناشئه. يعني ممكن تكون فيه تسهيلات اكثر، ونشجع الطلبه انه يقتحموا العالم المقاولاتي، لانه طالب راك انت اصحابك عندك كفاءه في المجال التخصص تاعك، وممكن انك تنشئ مؤسسه. علاش تخاف من النجاح؟ تخاف من النجاح وعالم المغامره. ونشوفوا احنا في السوق انه عدد كبير من اللي داروا لونساج ولونجام ما عندهم حتى مؤهلات اكاديميه، ما خافوش ونجحوا. ربما كاين اللي يقول بلي هذا هو الشيء اللي يخليهم ما يخافوش، ويخليهم كما نقولوا احنا انهم يديو لو با هذاك وبلا ما يخموا بزاف، لانه الانسان اللي ربما اللي دار الجامعه ومن الناس اللي عنده تنمو يخمم بزاف في افكار مختلف لي ريسك كو ما يكون شويه ايزيتون. كما قلت انت انسان اللي ربما ما قراش بزاف ولا حاجه يبداها وما ماهوش اللي رياليز با تري بيان اي بوم سا بو مارشي. لازم نعلموا شويه هذا البولدنس للطلبه. المقاولاتيه تعتمد بالدرجه الاولى على المخاطره ماشي التهور، المخاطره المدروسه. يعني اذا ما كانش فيه مواصفات خاصه بالمؤسسات الناشئه، عالم انشاء المؤسسات الناشئه، المخاطره والنمو المتسارع، لا سكالابيليتي، والابداع، الابتكار والابداع. دونك ثلاث مميزات تميز العمل المقاولاتي. اذا ما كاش المخاطره، ما تخاطرش، ما راحش تنجح، لانه مبدا معروف في الاقتصاد، اكبر مخاطره اكبر ربح. شكون اللي يربح بزاف؟ انه اللي يخاطر بزاف. لازم تخاطر، والمخاطره تكون مدروسه، يعني تكون يعني اومي با تو لي زو دون ان سيل بانيي، ولا نختبر عمق النهر بكلتا القدمين. لازم الانسان يدرس مليح، بالعام يقولوا قيس قبل ما تغيس. هذا الامر تاع المخاطره المدروسه يكون عن طريق التكوين، لا فورماسيون في العمليه المقاولاتيه. علاش راح الجامعات ودار المقاولاتيه؟ لانها تقدم تكوين، ما يسمى بالتكوين المقاولاتي، اللي هي المرحله الاولى من مراحل العمليه المقاولاتيه. المقاولاتيه فيها ثلاث مراحل. المرحله الاولى لا بريانكيباسيون، تعتمد اساسا
بصفه كليه على التكوين، لا فورماسيون اي انفورماسيون، معلومات والتكوين في المرحله الاولى. المرحله الثانيه الانكيباسيون، جاوا الحاضنات، حاضنات الاعمال، يعني اللي ما يديرش تكوين ما راحش ينجح في الحاضنه، والنجاح تاعو يكون ضئيل جدا. احتمال الفشل يكون يقارب 100% اذا كان ما دارش تكوين، ما دارش فورماسيون، يروح مباشره للاحتضان ودخول الاسواق. المرحله الثالثه هي دخول الاسواق، سي لا بوست انكيباسيون. ركزنا في المؤسسه الجامعيه على التكوين لا فورماسيون. جات كاين توجد هذه البرامج التكوينيه تاع وزاره العمل والضمان الاجتماعي عن طريق الدول المقاولتيه، جات حتى المنظمات غير حكوميه، لي زو ان جي، جاو حتى لي زاسوسياسيون، كاين دي بروغرام انترناسيونال، لي بروغرام دو كوبيراسيون، برامج التعاون التعليمي المشترك، كاين برامج دوليه في الجامعات، مثل برنامج يبدا في ضمن بروغرام ايراسموس بلس، يبدا فيه كاين اربع جامعات جزائريه ضمن الجامعات المغربيه في مشروع على مدار 3 سنوات فورماسيون تكوين اوروبي مع جامعات اوروبيه. في جامعات هنا عندنا في الوسط جامعه نموذج جامعه البليده 2، في الشرق عندنا جامعه بليده 1 باتنا 1، وفي الغرب عندنا جامعه مستغانم. عندنا 4 جامعات في هذا البرنامج هنا في الجزائر. كاين برامج اخرى، برنامج بروغرام افي فورماسيون انوفاسيون اونتربرونت. هذا البرنامج بدا، هذا هو اول برنامج والبرنامج الوحيد اللي بدا في مؤسسه التعليم العالي ومازال قائم الى حد الساعه، يعني 10 سنوات من التكوين ومازال. بدينا في 2011 هذا بالشراكه مع لانستيتي ناسيونال دي سوس ابليكي تاع ليون. لانستيتي ليون كانت اتفاقيه مع وزاره التعليم العالي دارتها في 2011. بدا هذا البرنامج خاص بالمدارس الوطنيه العليا. في البدايه كان خاص بالمدارس تاع الهندسه، فورماسيون انجينيور اونتربرونت اللي كانت عندنا في ليزي في المدرسه كان عندكم في ليزي، مازال ليزي سي دي بارتنير في الافيو لا فورماسيون، كان انجينيور اونتربرونت بالنسبه ليزي انجينيور اونتربرونت. اكزاكتومون. من بعد تعمم هذا البرنامج ولا انوفاسيون اونتربرونت، لانه كاين اش او سي داخلين معنا مدرسه الدراسه التجاريه العليا، كاين مدرسه البيطره ليكول فيترينال، ليكول لو ان اس في ليكول فيترينار، لانسا المدرسه العليا للفلاحه، ليكول بوليتكنيك تاع وهران لو ام بي او كانت في الدفعه الاولى، لو ام بي بوليتكنيك دالجي، ليكول ديدروليك تاع بليده المدرسه العليا للري البليده. وحديثا انضمت المدرسه الوطنيه العليا للمانجمنت، راح نكونوا هذا العام اول دفعه مع المدرسه الوطنيه العليا للاقتصاد للاحصاء والاقتصاد التطبيقي لاك سي ام بي اس، دخلوا معنا مدرسه ليسايا تاع علوم التغذيه جديده تاع الفلاحه، اي ليبو هم دخلوا هذا. دونك 4 ايكول دخلوا سنه. دونك رانا في الكونسورسيوم اكتيالمون 12 ايكول، 12 جروند ايكول. دونك اونكور ولي سمال ليكول ناسيونال دي سونس لا مير لا مانجمنت لي طوغال تاع. دونك رانا نشوفوا باللي مختلف لي زيكول اللي من المفروض هما لي زيكول سوبيريور ولا الجامعات ايضا اللي كما قلت بيلوت اللي يبينيفيسيو من هاد لي فورماسيون اللي باش يمدوا فرصه على الاقل هذوك لي زونتربرونور انهم يبانوا، ولا انهم على الاقل يتاخذوا طريق حول vers l'entrepreneuriat. وهذا الشيء justement يديني نسيمه برايح، justement مدام نسيمه برايح pour parler un petit peu من غير لا فورماسيون اللي موجوده، من غير لا فورماسيون اللي موجوده داخل الجامعات وداخل اسوار الجامعه. سيغتانمون يعني فورماسيون راح تكون خارج اسوار الجامعه، راح تكون في دي انكوباتور، راح تكون عن طريق مختلف اللي ربما لي زيفينمون ولا مختلف لي مانيير دو كوتشينغ. vous êtes un coach dans ce domaine-là. Est-ce que vous voyez باللي كاين بزاف من الشباب qui s'intéressent vraiment à ça ولا surtout qui réalisent باللي سي حاجه انتريسونت وباللي سي quelque chose اللي اكثر يحتاجوها ايضا من غير الدراسه نتاعهم في الجامعه؟ يعطيك الصحه. ميرسي. à mon tour je remercie Blue Green pour l'invitation. كان عندنا ان بول يونيفرسيتير دو قليعه، دوكا ان انكوباتور، يعني ليكو سيستيم بدا يتخلق، سي حاجه بوزيتيف. ونخرجوا من العاصمه ون فا كريي دي زيكو سيستيم في شاك ولايه اللي تكون ادابتي ديجا الطابع يعني تاع الولايه. ايفيكتيفمون لو كوتشين بالك تكمله واش قال منير، لا فورماسيون الي امبورطونت. لو كوتشينغ سي terrain كي نقول لك terrain معناتها سي لاكومبانيمون ادمينستراتيف، سي كوا لي زامبو لاسيغونس كدا. هاد المشاكل اللي كيما قلت انت قبيله تيخاف منهم ليتيديو، علاه ما يروحش لونتربرونيا، نخاف لي زامبو بالك ندخل الحبس بالك يشرعوني. هادو المشاكل اللي يدوروا في ريسانهم. سي با مون برودوي، سي با لا سوليوشن، سي با لا بارتي تكنيك، او كونترير سي دي جون كاليفي في هذا لو دومين. مي نخاف اني نخاطر في دومين اللي ما نعرفلوش. انا كنت في الجامعه، خرجت
ما نعرفش كاع سي كوا الروجيستر كوميرس من نروح وما كانش اللي يوجهني ما كانش اون بيرسون اللي ديجا تعطيني لي زيتاب دو كرياسيون ولا تروح معايا ولو تيران اللي ديفيسيل ميم حنا بالك بلوس دو 15 ans d'expérience و on a besoin des experts on a besoin des consultants pour savoir parfois تخدم حاجه يمكن اني نون ريغلومونتي بطيح في مشاكل فهذا لو سافوار فير سي لو رول دو لانكوباتور انه في le programme d'accompagnement انه اللي ياكومباني هذا l'entrepreneur le porteur d'idée في هذه المراحل فتكون une assurance par rapport à lui باش يتلونسا في un endroit اللي يكون déjà c'est un petit écosystème اللي يعاونوا باش déjà في l'accélération pour se lancer rapidement et avec moins de dégâts كما قال منير بالك c'est une partie de مغامرة étudiée كيف سميتها انت c'est l'étude de risque Des risques calculés. فوالا لي ريسك كالكولي فلما يكون عندي ان اكسبير في الدومين حسب لا سبيساليتي ديالي لما يكون انا عندي ان فابلاب وين ندير لو بروتوتيب ديالي وين نتيستي وين يكون عندي اوسي حاجه لا بلوز امبورطون ان نيتورك يعني الجامعه لما نخرج ما نعرفش لو نيتورك اترافير ان انكوباتور اللي عنده لي زيكسبير تاعو عنده النيتورك ديالو عنده اتصالات يمكن حنا اون فوا بلي لما يجينا مثلا بورتور دو بروجي عنده مشاكل كبيره بصح بالنسبه لي انا لي تيلمون فاسيل يعني يقول لي ما عنديش هاد لانفورماسيون حنا يمكن باغ الو باغ تعيط ان اكسبير تعيط ان ريسبونسابل تقدر تسيب له لا سوليسيون تعطي له لا ريبونس اي هذا هو لو رول برينسيبال تاع ان انكوباتور سي لاكومبانيمون في لا بارتي رياليزاسيون سي رياليزاسيون كونكريتيزاسيون تاع ليدي انه فريمون il sort le terrain parce que souvent واش يتعلم ولا واش يشوف ce n'est pas exactement واش يلقى في le terrain. صحيح سي لو رول تاع لا ستارت اب يعني اكيد لو كوتش يمد الاكسبيرونس ديالو مي سي لو تيران سي هو لا ريبونس لا ستارت اب لما تلونسا في التيران حتشوف حاجات وحده اخرى راح تادابتي لو بزنس موديل ديالها اي سي لو رول تاع لا ستارت اب اون فوا لو بزنس موديل لي فاليدي ما سيبل لي كلير لو دراهم باينين الخدمه باينين سي با خلاص مانيش ستارت اب راه اني انتربريز افيك ان بزنس موديل باين يبالك جو باس ا اوتر بروجي ولا اوتر سوليوشن. Exactement. Merci beaucoup, Madame Nassima Breh. Moi, je reviens vers vous, Monsieur Preur. Peut-être qu'on va revenir un petit peu 2 ou 3 layers en haut pour parler un peu de l'investissement dans ce domaine-là, dans le domaine des startups. Et quand je vois votre expérience dans le domaine pétrolier, peut-être qu'un des exemples connus, c'est par exemple quand on voit les banques, etc., qui ont vu le domaine, c'est les fintech, que vous connaissez peut-être, où il y a de petites startups qui ont commencé à émerger, les jeunes qui s'intéressent à cela. Et donc, les banques se sont dit, écoutez, nous, on ne va pas laisser aller. Et du coup, ils ont cassé leur tirelire, ils ont racheté des petites startups, elles ont voulu investir, elles n'ont pas voulu rester en retard. Maintenant, dans le domaine pétrolier, ou dans le domaine des hydrocarbures, de l'énergie, etc., vous avez certainement connu ce qui se passe ici en Algérie et partout dans le monde. Dans le monde aussi, on a vu des grandes entreprises en France, aux États-Unis, en Europe et partout, notamment en Chine aussi, qui commencent à investir dans ce domaine-là, dans des jeunes, dans des startups, etc. Comment vous voyez Hadji se passer en Algérie? Est-ce que c'est Haja qu'on peut imaginer ou là c'est un peu trop tôt pour le voir? Que, allez-y, ça marche, oui. il y a tout dépend de la vision que l'on a, de l'orientation que l'on a. Hnaya, les zones pétrolières et gazières, Hassim Saoud, Hasser Mel'in Salah, Ina Menas. Est-ce que l'université de Ouargla ou de Tougourt ont une compétence, ont déposé des brevets dans le domaine pétrolier? Est-ce que l'université de L'Roi a déposé des brevets ou a une excellence dans les technologies gazières? Ou l'université d'Adrar dans le gaz ou dans les renouvelables? Il y a un problème. Vous avez à Hassermel des docteurs d'État en géologie pétrolière. À Hassim des docteurs d'État en génie du gisement, parce que notre métier est à la frontière de la connaissance scientifique universelle. On fait de la recherche
Sauf qu'elle n'intéresse pas l'UNESCO, elle intéresse des compagnies pétrolières. On ne peut pas avoir un prix Nobel parce qu'on a découvert une fracture à 3000 mètres de profondeur sous Ain Saleh ou sous Hassim Saoud. Mais on va servir les intérêts d'une compagnie pétrolière. Donc notre métier est toujours à la frontière de ce que l'homme sait. D'accord? Donc des scientifiques sont très présents dans notre métier. Sauf que à Hassermel ou à Hassim Saoud ou à Ina Menas, ils aimeraient bien avoir une carrière universitaire. Ils aimeraient bien. Ça va les épanouir. Sauf que personne n'a prévu ça. Tout ça pour dire que le point de départ pour que l'université génère des scientifiques qui eux-mêmes vont être innovants, vont avoir parce que justement l'intérêt des universités, c'est d'abord de permettre les innovations de rupture et non pas seulement incrémentales, mais aussi de regarder dans les angles morts. Là où l'opérationnel, il a le nez dans le guidon, il ne regarde pas. Et donc, c'est les scientifiques qui regardent et qui viennent et ils disent, attention, il y a ça, on peut y aller. Bon, j'ai visité l'université d'Aberdeen en Écosse. J'ai visité l'université Heriot-Watt d'Édimbourg. Alors l'université d'Aberdeen, pour vous la décrire, c'est une vieille université écossaise, avec les vieilles boiseries, avec même le rythme des gens, c'est encore la vieille Écosse. Et bien, avec le développement pétrolier de la mer du Nord, l'université d'Aberdeen est devenue une référence mondiale en géologie pétrolière et en technologie de production pétrolière. L'université Heriot-Watt d'Édimbourg est devenue une référence mondiale dans les technologies pétrolières et dans la production en mer, en offshore. Le problème chez nous, c'est qu'on s'est habitué à importer des technologies et par conséquent, l'excellence, l'intelligence algérienne, puisqu'on ne l'a pas sollicitée ici, elle est allée à Houston, elle est allée à Londres, etc., faire des innovations que nous avons ensuite achetées. Mais je vous rassure, l'industrie pétrolière est demandeuse de start-up. L'imagerie du sous-sol, notre métier, Zman, le pétrole, c'était un métier, t'as les bottes ou le casque. L'IOM, c'est un métier, t'as blouse blanche. C'est un métier c'est des data. Voir ce qui se passe à 3000 mètres de profondeur, sur la base de relevés sismiques, sur la base ou d'études de carottes qu'on a extrait du sous-sol, etc. C'est des datas. Ou là, du comportement d'un puits depuis qu'on a commencé à le produire. Tout ça, c'est des datas. Et ce sont des milliards de dollars, et je pèse mes mots, de chiffre d'affaires pour des start-up algériennes. Et quand je dis des milliards de dollars, pas forcément venus d'Alger, de Hassim Saoud. Parce que s'ils savent le faire, ils peuvent contribuer à opérer un puits en Alaska ou au Moyen-Orient. D'accord? Ils peuvent mettre au point ou être sous-traitants, sous-traitants de Halliburton ou de spécialistes mondiaux de l'imagerie du sous-sol. Il y a des rares sous-traitants. C'est des milliards de lignes de programme.
Mais là, permettez-moi, monsieur Preur, de dire, enfin, pas de dire, mais beaucoup plus de faire un constat personnel. Je pense que les entreprises pétrolières, quand elles sont dans des régions pareilles, devraient, ou peut-être elles le font déjà, investir dans des universités, dans des centres de recherche, et ne pas attendre que seulement l'État le fasse, notamment sur la traque, etc. Vous qui avez voilà, vous qui avez dirigé la stratégie de Sonatrach, est-ce que ça a été une idée qui a été déjà là, les gars, on devrait investir un peu d'argent? Je vais vous dire, là, parce que là, vous me provoquez. Ah oui? Non, non, je vais vous dire. En 94 ou après là, il y avait Majid Attar qui était PDG de Sonatrach. J'étais en charge de la stratégie. Je lui ai dit à Majid, je lui ai dit, 3% de ses investissements, Elf, la compagnie pétrolière, c'est dans la recherche-développement. قلت له حنايا c'est 0,0 quelque chose. قال لي alors, قال لي qu'est-ce que tu veux que قلت له هيا سيدي نديروا 1% de l'investissement نديروه en R&D. OK? Allez, bon. Il est très volontariste et je suis allé faire le tour de plusieurs universités. Je suis allé jusqu'à proposer à Bab Zouar, voilà ce que je vous propose. Parce qu'il y avait la réglementation très compliquée, l'université. Je vais vous faire une proposition. Allez, vous nous louez une salle. On va changer la serrure ou la clé. Deuxièmement, on va signer des contrats de chercheurs associés à des professeurs TACOM. Dans la mesure où il y a un contrat, une relation de travail, et puisque c'est ma salle, je vais mettre des équipements à faire. Ensuite, les professeurs, le comité scientifique, on va décider d'un plan de recherche. Et on va signer un contrat, un deuxième contrat pour bénéficier en exclusivité, etc., des résultats de la recherche. Le résultat de tout ça, c'est que je n'ai les 1%. Je n'ai réussi à rien faire. OK? Malheureusement, je provoque les universitaires qui sont ici, mais pour vous dire que ce que j'ai proposé, on peut toujours le refaire aujourd'hui. Il n'est pas trop tard. La législation. On a la législation. قال لك لا لوا وكذا واليونيفرسيتي وتبقى تعسها على الدراهم اللي يدخلوا لها هيا نحيناهم ولاو. Le problème, c'est que c'est aussi dans les mentalités. C'est dans les mentalités. Mais vous avez tout à fait raison. Si on n'arrive pas à articuler les universités à Sonatrach ne peut pas. Il y a une contrainte. C'est le tahbis. Elle ne peut pas aller explorer au Kazakhstan en achetant de l'ingénierie et de la recherche sur le marché international. Si elle veut aller à l'étranger découvrir ou la produire, il faut que Tekka, elle a l'université ou elle a des petites entreprises algériennes qui vont, il y a une nuée de start-up qui vont la soutenir. D'accord? Maintenant, il faut le faire. Et la mer du Nord, j'ai été impressionné. Je suis allé une autre fois à un congrès pétrolier qui s'est tenu à Aberdeen toujours. Et dans tous les congrès, comme ici, il y a une exhibition. Le nombre d'entreprises
qui sont nés dans le sillage du développement pétrolier de la mer du Nord. Je termine. Aujourd'hui, Sonatrach doit muer pour devenir une entreprise et une compagnie énergétique. Toutes les compagnies pétrolières sont en train de faire cette mutation. Il y a un article qui va sortir aujourd'hui ou demain sur Liberté là-dessus. Sonatrach doit viser en 2050 à être une compagnie avec une neutralité carbone. كيفاش تحب تلحق لهذا الهدف إذا يعني ما يكونش وراها الجامعات الجزائرية. Voilà. Donc, j'apprécie votre réponse, Monsieur Preur, et je suis très ravi de vous avoir provoqué pour donner une information aussi intéressante. Et encore une fois, moi, justement, j'allais dire, il y avait sûrement un gars qui a dit au PDG, ah bah, ce gars était vous. Ah bah, écoutez, merci encore une fois, honneur d'être avec vous aujourd'hui. Madame Nassima Breh, vous vouliez ajouter quelque chose? Merci beaucoup. Il a parlé d'un point très important et je pense que parmi les critères de réussite des startups, c'est le timing, le lancement. بالك هو راح في لابيريود تاع باب الزوار سيتي با لو بون تايمينغ à l'époque mais دوكا كيما ويقول سي فري tout ce qui est statut et comment travailler ensemble c'est difficile et c'est l'avantage تاع les incubateurs et l'accélérateur le code راهو خرج aussi d'investir et de travailler en partenariat avec les incubateurs qui ont des startups هنا le système ولا le statut comme plus facile بالك في le panel suivant راح نهضروا على le financement des startups et parmi هذا c'est les investisseurs c'est les gens qui ont un budget à la recherche. J'ai eu l'occasion d'être chez Parc qui est pratiquement كامل اللي يجيني اللي خرجوا من ثم هما ثاني كان عندهم هذا المشكل انه انا جو في د لا ريشيرش اونتر بارونتيز بالك بور لا ريشيرش من بعد نصيب حاجه اللي بالك ماهيش في الدومين ديالي كاسكو جو في نمدها لي ستارت اب انا كوباتور اي لونسي ويعطيني ان بتي بورسونتاج اللي حتكون ان ريفوني ثانيك لهذاك لو سونتر دو ريشيرش alors c'est plus facile maintenant de travailler avec des incubateurs qu'aller directement à l'université elle est là elle forme les incubateurs et le côté commercial va se faire dans le sens. On avait l'expérience de faire justement des challenges au niveau de Wurgla, Tizi Ouzou, etc. Et à chaque fois, on donnait un thème dans le domaine. Il y avait beaucoup de projets et des startups dans le domaine de l'hydrocarbure. Je suis profil chimiste, alors je connais très bien le domaine. Effectivement, les startups, le rôle تاعهم يدخلوا في les chaînes de valeur et c'est beau bzaf des points pour faire un travail. Mais à l'époque, c'était quoi le problème? أنا ما نلحقش الشركات على سوناتراك أنا جو سوي ستارت اب صغيرة من نجيب هذا لو كونتاكت ايتو بصح كي يكون هذه حلقة الوصل انه كاين انا كوباتور في الوسط كاين ستارت اب دو كوتي دي انفستيسور اي دي جون كي فون هذا هو ليكو سيستيم اللي نحكيو عليه que positif et s'il y a une volonté de le côté, c'est très bien. Bah justement, c'est ce qu'on souhaiterait d'abord. Je termine aussi, je complète professeur Preur et ma collègue Nessima sur un point où une pause assez positive. Sonatrach a entrepris des actions dans ce genre et pas automatiquement orienté université, quoique. Je suis parfaitement d'accord avec le professeur. L'université a un rôle sine qua non dans la fonction. C'est-à-dire elle est indispensable et c'est un carrefour de savoir à capitaliser, mais aussi à enrichir. Nous avons signé une convention à travers l'accélérateur Algeria Venture avec la Sonatrach qui a dédié carrément un département orienté start-up et de par notre aussi prérogative comme ministère aussi en charge de la knowledge economy, l'économie du savoir. Nous cherchons aussi à cadrer tout ce qui se fait dans le savoir dans les entreprises. On est dans une optique aussi d'open innovation et l'accélérateur est un maillon fort entre les perspectives et l'intelligence qui se crée aussi au niveau de l'entreprise. Et il y a quand même des porteurs de projets de start-up orientés pétrochimie et qui se positionnent, comme tu l'as dit, Nassima, dans la chaîne de valeur de la production hydrocarbures. Et il y a de beaux projets de start-up, de personnes qui étaient déjà experts dans les entreprises. Et ce modèle, je pense que c'est ça qui va lever un petit peu l'écosystème des start-up. Les gens qui passent du salariat
salariat à l'entrepreneuriat parce qu'ils ont eu assez d'expertise, assez de savoir-faire pour se lancer. Et peut-être ils connaissent un peu le milieu mieux que les autres. Donc le Algeria Venture a entrepris cette action. Beaucoup de startups ont né de anciens, enfin pas anciens cadres, hein, c'est des jeunes cadres de 10 ans, 15 ans d'expérience et qui ont vu l'opportunité quelque part, ils sortent un petit peu du salariat et reviennent avec des prestations, je dirais, enfin je ne suis pas technologue de formation, mais quand même, c'est des projets de très très grande envergure technologique qui intéressent le marché algérien, mais aussi le marché international. Et je suis totalement d'accord que ça reste des initiatives à ce moment-là, au moment où on en parle, assez minimes, mais qui sont appelées à être augmentées, à dupliquer pour qu'on fasse un petit peu l'environnement et l'espace qu'il faut. Si ça pourrait être un petit peu rassurant, professeur Preur, mais je suis d'accord, s'ils ont pris cette démarche depuis 1995, on serait aussi bien leader que l'Écosse dans ce domaine, une machine à produire des startups en hydrocarbures. Tout à fait, merci beaucoup Nassima. Je reviens vers vous, Monsieur Mounir Blali, justement. L'anecdote de Monsieur Preur nous fait quand même réfléchir. Est-ce que nous sommes toujours comme ça? Est-ce que les choses ont changé? لي سون شونجي تبدلت الامور تغيرت للاحسن ما دام انفتحت الجامعه على كل ما هو مقاولاتي وتشجع وكاين مختلف وزارات تشجع ما كاش وزاره واحده عندنا وزاره العمل والنظام الاجتماعي بلي زورغانيزم تاع لانات ليكس اونساج ولونجام عندنا المينيستير دي ستارت اب وليكونومي دو لا كونيسونس عندنا المينيستير تاع ليكونومي دو نيميريزاسيون تاع الرقمنه عندنا المينيستير تاع الصناعه الصيدلانيه شبه صيدلانيه ديليغي دونك عندنا عده وزارات وقبلها كانت وزاره خاصه بالحاضنات وزاره الحاضنات وزاره المؤسسات الناشئه حتى في الجامعات وزاره التعليم العالي عندنا دور مقاولاتيه وانشئت الحاضنات حاضنات الاعمال الجامعيه يعني كل البيئه متوفره يعني ما على الطلبه الا اقتحام عالم المقاولاتيه بدايه ونركز بالتكوين لازم لا فورماسيون لانه اذا كان تكون احتمال راح نقص من احتمال الفشل رانا في المؤسسات الناشئه معروف احنا ماشي رانا نشجعوا الطلبه ونطبعوهم ونقول لهم روحوا اونتربرونور ماشي كاع عندهم البروفيل لازم تكوين ولانه في المقاولاتيه احتمال الفشل اكبر بكثير بالنسبه للمؤسسات العاديه ممكن يروح حتى 95% ما نبالغوش يعني ممكن يروح حتى 95% الفشل بالمؤسسات الناشئه معناها لازم تكوين مادام كاين هيئات الدعم كاين برامج كاين مختلف التسهيلات داخل الجامعه وخارج الجامعه وكنا ذكرنا قلت برامج تكوينيه حتى دوليه حتى الجمعيات تكون جمعيات ابرمت اتفاقيات داخل الجامعات مثال جمعيه افيف لاسوسياسيون دو فام اون انتربرونيا فيرت تاع مدام برجل دارت اتفاقيه جمعيه في التكوين المقاولاتي للنساء المقاولات دارت اتفاقيه مع جامعه باتنا وكونت والبارحه لاسمين باسي طالبه تحصلت على براءه اختراع من وزاره المنتدب المؤسسه الناشئه طالبه تكونت في هذا البرنامج افيف في افيف وكاين داروا اتفاقيه مع لابيل دات لابيل ماشي براءة اختراع لابيل علامة مؤسسة ناشئة علامة مشروع مبتكر علامة مشروع مبتكر طالبة تحصل لأنه استفادت من برنامج تكوين هذا نهار الخميس اللي فات نوقشت أول مذكرة ماستر في جامعة تامن راست في العام يعني طلب كان أول تخصص كانت فتحته جامعة تامن راست المدير تاع دار المقاولاتيه بمبادره منه الدكتور عزاوي عبد الباسط دار برنامج هو انشا برنامج سي تنسبيري من هذا برنامج تاع الافيو سماه برنامج الرائد الطالب المقاول ايتيديون اونتربرونور نوقشت اول مذكره نهار الخميس وكاين مذكره اخرى هذه مذكره تخرج بمشروع يعني بروجي ببروتوتيب مباشرة راح ينشأ المؤسسة تاعو كاين مذكرة أخرى تناقش هذا الأسبوع كاين برنامج آخر أنشئ ومن طرف حاضنة الأعمال للمسيلة دكتور مير أحمد ومدير دار المقاولاتي عبد الوهاب جباري برنامج خاص للطلبة انسبيري من الأفيو برنامج موجه للطلبة 450 طالب ماستر يعني في نهاية التدرج في آخر سداسي
فورماسيون تكوين على مدار سداسي كامل فيه 100 ساعة تكوين، ويتوج بشهادة طالب اسمه برنامج الطالب رائد الأعمال. كاين طالب المقاول تاع تامن راصد وتاع المسيلة طالب رائد الأعمال. يعني كاين مبادرات من الجامعات عن طريق لأنه تركز على التكوين. علاش نركزوا على التكوين؟ لأن التكوين هو الأساس، هو القاعدة في العملية المقاولاتية. إذا كان تكون الطالب راح ينقص من احتمال الفشل للمؤسسة تاعو. دونك صافي توجور بليزير نسمعوك مسيو موراد بلايلي، مسيو منير بلايلي اللي حكيت لنا على بزاف لي بروغرام اللي كاينين اللي كون سافي با، انا شخصيا ما كانش على بالي. دونك سي اون اكسلونت اوكازيون انه الناس اللي راهم حاضرين معنا يعرفوا كامل هذا الشيء و ils se disent باللي il y a un travail اللي تندار، il suffit de continuer ان شاء الله. حنا بارمي لو روتور ديكسبيريونس، يعني نديروا برامج ومن بعد نشوفوا الاثر تاعها، لو فيدباك اسكو نجحت هذا البرامج. حنا البرنامج اللي نكونوا فيه من بدايه 2011 برنامج اف يو بارمي ليزي معنا في البرنامج، ادينا اني شونتيون تاع 7 سنوات 7 بروموسيون. كونا 7 بروموسيون حوالي 789 طالب 789 étudiants اللي كوناهم في هذا البرنامج. بورتور دو بروجي اي اكومبانياتور، دونك نكونوا فريق عمل. ندو الفكره مبتكره، الفكره صاحب الفكره راح يكون فريق عمل ويتابع التكوين كل فريق العمل. دونك على مدار سداسي 218 اور 218 ساعه في السيمستر ديرني سيمستر، يبدا بليدي ويخلص بالبروتوتيب ويسوتنيه بزنس موديل كانفا. في الباركور تاعو يدير 3 سوتنونس ومن بعد سوتنونس فينال تاع البروجي تاعو افيك ان بروتوتيب. كي يكمل يقدر ينشا المؤسسه تاعو، عنده بروتوتيب يدخل الحاضنه ولا ينشا المؤسسه تاعو. دونك اون فورم دي زونتربرونور، واذا كان ما نجحوش وما قدروش ينشا المؤسسه تاعو، دونك نسبه 44% 44% من اللي كوناهم من 789 طالب تحصلوا على وظيفه من اول فرصه. يعني لا بريمير اني ما كاش شوماج زيرو في البروغرام هذا، شوماج زيرو 0%. نسبه 51% راحوا باسكو سي لي ميور زيليمون نكونوا هذو الطلبه اللي يروحوا لهذا البرامج التكوينيه. ما ننساش باللي في اخر في الكورسوس في نهايه المسار يعني عنده ميموار تاعو، ميموار فان ديتي تاعو، ويزيد يدخل في البروغرام دو فورماسيون هذا دوزيام فرون. دونك عنده 2 فرون. وكاين طلبه اللي يديروا اون باراليل يزيدوا الماستر فورماسيون كومبليمونتير انجينيور ماستر اونتربرونيا. دونك في ان سيمستر سي لي ميور زيليمون. هذو طلبه اللي عندهم مواصفات المقاوسيه، يبقون لو ديفي، هذو اللي يتحداو. هذو العناصر 51% راحوا للخارج، راحوا. يعني احنا احسن الطلبه على المستوى الوطني نكونوهم ونفورميهم. هذه من بين سلبيات مانيش عارف لازم ندرسوا. دوماج الجزائر احنا رانا نفورميو، شكون رانا تفورماو هنا في الجزائر. لي بروغرام تاعنا لي فورماتور تاعنا لي كوتش تاعنا وكاع نسبه نقول 100% من التكوين في هذا البرنامج تطوعي. يعني كل المتدخلين يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم، كل المتدخلين. شاركت معنا حتى نسيمه، ارحاب ونسيمه بالرايح شاركوا معنا في البرامج. يعني ان ايكو سيستم نعرفوا كاع بعضنا. احنا شاركوا معنا من 2011 بدينا في هذا البرامج. كنت في ليكول ديدروليك، شاركوا معنا في ليكول ديدروليك قبل ما نروح ليكول دي ماناجمنت. دونك كنت في ليكول ديدروليك، جي فورمي 7 بروموسيون في ليكول ديدروليك. من بعد رحت للماناجمنت، راني عندي 2 زون. برنامج رائع. هذا النقطة اللي لازم عليها دراسة سوسيولوجية اجتماعية اقتصادية. لي ميور زيليمون تاع الجزائر سي دي زيكول دانجينيور. لي زيكول دانجينيور انا نعرفوا لي ميور باك، الباك تاعهم مونسيون ويزيد يدير 2 زون بريباراتوار قرايه ما يرفدش راسو، 2 زون يزيد كونكور ناسيونال يدخل سبيسياليتي يدير 3 زون ومن بعد في لافان ماستر ويزيد لانجينيور او يدير. سي لي ميور زيليمون هذو لي غلادياتور تاعنا، سي دي جيني. من بعد يروحوا هكاك يدوهم واجدين. علاش ما ننفستيوش فيهم؟ Et justement, qui m'a تكلمنا على هذا انهم يروحوا. Je pense que notre panel commence à agoniser. Donc, avant de finir justement le dernier mot à Monsieur Mourad Preur. À côté du fait que vous soyez expert en pétrole, etc., vous êtes aussi écrivain et vous parlez souvent de géopolitique. Et je ne peux pas ne pas parler de ça à la fin de ce panel-là, en espérant avoir un livre dédicacé de votre part. Parlez-nous un petit peu à quel point c'est important, ou est-ce vraiment important, tout ce qui se passe maintenant, start-up, jeunes, entreprises, etc., dans le poids de la géopolitique en Algérie. Et est-ce qu'on peut voir un résultat ou là, une conséquence dans le moyen terme peut-être, dans quelques années, dans 10, 15, 20 ans, sur l'écosystème algérien concernant la géopolitique dans la région, en Europe et dans le monde entier? C'est-à-dire qu'on est dans un moment particulier, un moment exceptionnel de l'histoire, hein,
عسى تكرهوا شيء وهو خير لكم. Cette pandémie a rebattu les cartes. C'est une fenêtre d'opportunité unique qui ne va pas se reproduire. Il faut en tirer profit. Premièrement, les chaînes de valeur globales sont remises en cause. Une Volkswagen Golf ne pouvait pas être livrée aux clients parce que en Chine, une puce était fabriquée en Chine, ou là des iPhones, ou là, parce qu'une puce était fabriquée en Chine et elle ne pouvait plus être fabriquée du fait de la pandémie. La conclusion, c'est que les pays européens sont en train de relocaliser, de reconsidérer complètement les chaînes de valeur. احنا عندنا الطاقة الشمسية، عندنا الطاقة بصفة عامة، عندنا la jeunesse تاع la population تاعنا. Le niveau d'éducation de notre population. Et quand je dis nous avons l'énergie, nous avons du pétrole, du gaz, nous avons surtout un ensoleillement exceptionnel. Il y a 3500 heures par an sur 86% du territoire national et 2650 heures sur le nord. Pour que ça vous dise quelque chose, sachez que la France a un ensoleillement entre 1100 et 1400 heures par an. Ça ne l'a pas empêché de lancer un programme de 30 milliards d'euros pour produire 35 mégawatts d'électricité, gigawatts d'électricité solaire. On a un ensoleillement, on a une jeunesse, on a un niveau d'éducation. Maintenant, on a un ministère des startups, ce qui manquait. Il nous aurait fallu peut-être un ministère de la technologie. Une idée. Comme les Japonais. Les dragons, ils ont eu toujours un ministère de la technologie. Hein. Mais aujourd'hui, la pandémie nous permet de gagner des places dans la hiérarchie mondiale. Wesh, nous ne sommes pas les seuls à vouloir gagner des places. La compétition est rude. Si on ne fait pas les bons choix, l'État algérien doit gérer le court terme, la crise, et doit en même temps réfléchir au long terme. Toute la délicatesse de la complexité est là. En même temps, gérer le court terme, c'est-à-dire le court terme, c'est l'équilibre budgétaire de l'État, c'est la balance commerciale, c'est-à-dire que les recettes en devises. وما نبقاوش نشوفوا هاد les recettes comme une vieille dame تشوف الكموسة اللي هي مخبيتها تحت المطرح ديالها. Ça va nous permettre de tenir, j'entends des gens dire, ça va nous permettre de tenir 2 ans, 3 ans. وعلاش يدينا مكسرين حنايا رانا نستناو غير الصادرات البتروليه باش ناكلوا، باش نجيبوا نستوردوا دي كيوي ودي بانان ودي سبحان الله صليوا على النبي. C'est que ces histoires. عندنا on a des réserves de change. Je vois un catastrophisme dans la presse. 40 milliards خير وبركه يا سيدي. شكون اللي عنده 40 milliards de réserves de change? Et on a une ressource qui est l'intelligence, le patriotisme des Algériens. هم يضربوا على بلادهم، يحبوا بلادهم.
وشنو لازم تعطيه الخط. On avait une équipe nationale qui était mauvaise, qui nous humiliait par ses résultats. Il a suffi qu'il y ait واحد يعطيها الخط ويقادرهم. L'Algérien, il a besoin, c'est atavique, il a besoin d'être respecté. لازم تقادروا الألجيريان sinon يولي ما يشوفش. مي تعطيه الخط الاتجاه وتعطيه القدر ثاني لازم يعمر القفه ديالو ماشي برك هضره هو برك. Donc nous avons toutes les caractéristiques, que ça soit énergie ou la ressource humaine ou l'intelligence, pour aller à la bataille, pour être parmi les gagnants. La Corée du Sud, على بالك c'est devenu une île parce que le nord مقطوع عليها. ما عندهاش غرام تاع حديد، ما عندهاش غرام تاع كويفر ولا manganèse ولا tout ce que. Et elle est devenue la puissance qu'elle est. Donc il faut y aller, il faut y croire, il faut croire en l'Algérien. Et il faut un jeune qui vient en jean avec un t-shirt et qui vient avec une idée qui est lumineuse, il faut avoir l'intelligence de le sentir et de l'accompagner. Mais يعرفش يسير le jeune هذا. On en parlait tout à l'heure. ماشي صنعته. Il est lumineux, il est génial, بصح التسيير ماشي صنعته. Il faut l'accompagner. Et c'est ce qui s'est passé en la Silicon Valley, c'est ce qui s'est passé entre les dragons asiatiques et les tigres. Je pense que nous sommes capables de nous insérer de manière forte dans le jeu économique mondial de demain, et ce jeu va être dangereux, compétitif. ما نبقاوش غير يعني نصدروا المحروقات ونستوردوا واش نستهلكوا. مستحيل. النموذج هذا il est impossible aujourd'hui. Et pour le réussir, il faut faire confiance à la jeunesse. Il faut lui donner toutes les chances, même. On parlait tout à l'heure de la loi des grands nombres. Qui dit que 100 start-up 95 يخسروا و5 برك ينجحوا، الله يبارك راك تغطي الاستثمارات تاوعك وراك تنجح. Voilà, وبارك الله فيكم. Merci beaucoup, merci à tous nos panélistes اللي كانوا معنا اليوم. Un applaudissement, s'il vous plaît. Merci beaucoup كامل اللي راكم تبعتونا. Tous nos panélistes اللي اليوم تكلمونا على des sujets très très différents, très intéressants.